dinainkan beliau masyarakat Dayak. Saya dengan sukacitanya meresmikan Majelis Minim Bidai Bawah Dayak Mahmudi Kemenang Anjuran Bersama Sekolah dan Negeri. Sekian dari guru dengan nyaman, lancar senang, muat menua. Selamat Minim Bidai dan Selamat Budaya. Salam manis Sindu Paji, bulu-bulu mata ngelentik, pejalai ngilik-gilik. Salam Mariaku windu seksi, ngelemi ke hati semua lelaki. Ia gak bagas betul rupas, bedawaku boleh bedau puas. Isa ngelaban hujan ngelaban panas. Ia gak bagas betul buah rumpas, bedawaku boleh bedau puas. Nun di kaki sama beberapa